Ano yung gusto mong sabihin sa mga unsay mong gusto maingon sa mga tao nga karang para sa imo call kay naaman jud kay kanang kapansanan. Unta, dili nato basihan ang atong kapansanan. Yes. Kanang kugi lang yapon ta. Antos lang yapon ta. Kay maabot ra gyud ang time nga di ra ta panahon nga ang atong kinugihan nga dili lang ta utob lang diri base pa di ay kaluyan. Yes. Ay maluoy sa tua. Naaman gud nako guys, di lang jud ko magundang og paning panguma. Kay murag para nako dako katabang. ug diri pud ta nagikan call. Kita nagikan sa una pa hantod karon. Nag-12 anyos ko. Sugod na kog panguma. Sa inana ni mga situation. Sa akong kahimtang dili ni inborn. Nahulog ko nahulog ko sa hagdan. Ug mao nang naingon ani ko pero sige lang. Kay bis ka ginana imong sitwasyon wala japon ka gitigaan japon ka sa ginugkuan nga makatrabaho ka na kay kamot na kompleto. Pagplano, buhaton nga para ta mabuhi ning kalibutan. Yes. Dito sa mga pag-antos. Okay lang. Kugi lang yun ta mga guys kay importante sa tao kugi. Yes. Bisan unsa man ta unsa imong kahimtang sa Kugi maning kamot lang. Madawat nato ang mga panalangin gyapon sa matarong nga pamaagi. Ikaduha di